Nas ka Cyrus na nan. Here's our newlywed, Sister Monica, Brother Mark. So pretty. Oh, this is just the beginning of our pictorial. Pictorial niya, ka-video ba? I'm the only one. Solo. Sorry for a while. I got it. Oh, I got it. Nice gown, nice gown. Smile kay video ni. This is one of the memorable day. Here's Brother Mark, oh. He's so happy. Tawa guys. Tawa guys, oh. Sana mapapasana all ka guys. Ay! Puro single lang naasli ko. Mo na yung masunod. Andam nang musalo sa buki, oh. Dili pa na ilabay. Dili pa na ilabay ang buki, ha. Paguniton sa mo sa gaon. Sister Dolan, siguro doon kayo makasalo ron. Ara. Ara guys. Ay, ilabay dahil na, ha? Hindi kasi sa ilabay dahil na. Yung photographer, si Cyrus. Ana. Then, GR, oh. Always starring. Ara, maaba si Rubina, oh, si Sir D. Oo, i-amin na tanan. Ay, si Sir D pa, Kompleto. dapat. Kompleto Ricardo ni. Yan yun, oh. Pretty kayo, ka-green. Tawa. Gani na pa gani siya. Brother Mark. Sister Corazon. Cindy Celiani, oh. Vlogger, oh. Yes. And here again. We want it green. Yes. We want it green. And today is like Para nimo si Celiani, kinsa man ang sunod na kikaslon. atong ingon murag si Sister Duran. Sister Duran. Yes. Hi, Sister. Sister Duran. I'll be the next bride. Balik sa. Yes, the next bride, Sister Duran. Okay. Thank you for that Okay. comment. Sister Otto, lantaw diri kay video ni Sister. Vlogger ben ni. Kinsa para sa imo, kinsa may sunod na maminyo? Si Brother Clinton. Hi Clinton. Thank you for that. Pwede si Sister Rose, Sister Duran. Oh, 2 points sa Sister Duran, ha? Yes. 2 points na. Sister Duran po na ko, Sister Duran. Sister Clinton, sa imo Sister masulti. Duran, Sister yeah. Duran. Sister Duran. Sister Duran herself. Oh, naglalis na sila. Naglalis na sila. I volunteer Sister Duran ng next single bride. So, sa imo masulti Sister Duran, ato bang sa kamera. Kinsa man para sa mga kinsa sunod maminyo sa temple. Si Clinton. Barry Clinton. Si Barry Clinton ingon Sister Duran. Sister Duran ingon si Barry Clinton. Masikat Okay. na lang Clinton. Ato vlogger, masikat kini sila. Oh, Brother Rodel, kinsa mo masulti? Kinsa man para sa imo kinsa may sunod na kaslon? Sis, Brother Clinton ay. Pwede pod. I suggest pwede pod magdungan sila. Sister Duran. Dungan para daghan na. Sige, salamat kayo sa imong comment, Rodel. Sister, Daghan na ta. can you say hi? Saan man oh. Hello. Hello. Saan man madagit na po. This is Brother Rex. Hello, Brother Rex. Hello. This is the son of Brother Mark. Ano ta rin napita kay nadiri ang kuan highlight of the day.
Gotcha. Oh, tawang ko ni Sister Jinky, oh. Very nice. Dakpan good, oh. Panhuli sa kamera. Ara. Welcome. Sada kayong panahon. Oh, morning sunod na po do. Dili pa ganang pa siya mag-tours tibo kalibutan ah. Ara oh. Namin sa gawa sa temple. Oh. Busy kay Sister Jinky oh. Busy po kayong cameraman oh. Ara. Tara, Cyrus. Diara. Morning hapon guys. Morning hapon nga. Among gi-kuan, gi-vlog. Ang kuan oh. Karon officially na gid sila. Na, dili sila oh. Temple marriage, temple marriage. Sister mo no, dili. Very nice, very nice. Tawa, daw galakaw ang Hey, look at the cow. Ambok, kadatuig. Success si Morunay sa ilahang kasal. Nitubo na si Bilisan. Kamoy sa sona. Bilisan na. Busy po sila dito oh. Tawa guys. Guys, busy po kaya sila oh. Picture. Tara guys. Guys, okay na naman guys. Kahit saan nasulok guys, ang dami. Mao na sila guys, kung mahigda sa ground dili makita. Regular. Because our green. So we want it green. Green grass of home. Tara. Ay, sorry guys. Na-video na ako ang walay tao. Sinabi tao spirit yan. Brother Sagang oh. Basig matingala mo, wala mo kita sa Naungs Vlogger. Apilo ng Naungs Vlogger. Ano guys? You needed to make sure that you know you were here. This is the evidence. Tara guys. The evidence of things not seen. Yeah. Okay guys. Ako saning. Tara. Per GI guys, seryoso kayo guys. Mary Clinton guys, naara guys. Seryoso kayo guys oh. Tara. Ayaw sa gilabay ang buki kay sayang. Sayang. Dili man na magbago, importante na yung salo. Ilog man. Sa Sabado pa ni Bobot. Sabado. Sabado man na, salo pa Sabado. Sa mga single ha, single. Ang masingil ka. Mga senior. Mga senior. Dayaon kayo mo mga senior another. Yan oh, ay senior na ko ha. Ay mas senior now. Ay kisa kay mo picture dire oh. Ano mga ipristo do? Nila. Si Bibian, nila. Muna gitawag guys na Dili sister. girls power. Kadai senior ka? Ay mo katingala kung mas tarang inyong naong makita sa screen. Basi. Hi vlogger. Welcome to my guys. Paspas kayong panahon. Sa una, uyab-uyab sa karon minyo-minyo na. Minyo ra. Oh, minyo na di ay. Oh. Di mo sugot system yung minyo-minyo kay warag. Oo, daghan. Ara. Minyo. Kani, ang musika tani kana na videohan. Kani yung vlogger dili mo sikat kay behind the camera ra permi. Uli, pero tulong. Ara.
Si Cyrus baling seryoso gud sa iyang ano karera na iyang pan. Ari ko tre na pita. Busy ka mong vlogger. Busy kayo. Sa daming trabaho ari ay. Hi. Hello. Sa ka pangalan? Gistone. Just Tony, si Just Tony guys. Tako na kay Just Tony guys. May dako na ka. Sir Vivian guys oh. Chillax na kayo. Chill na chill. Very nice. Ayo. So pretty. Wala pa habot 30 minutes guys. 10 minutes pa na akong video. Yes, baga mayroon. Buto na ako ng skadlaw ng video. Barry Clinton, busy oh. Busy kayo oh. Say hi Barry Clinton. Hello, hello. Sa Robina oh. Blooming kay sa Robina karon. Ala na, sister ko ano? Tawa. Ay hala, na Sister Susan din abot. Sister Susan. Kamusta? Vlog ni Sister Susan. Say hello. Hello. Video na ini. Hello. Sister Susan. Una ka nice na nila oy. Ay sorry. Ara. Kurog daw. Oh, ka nice. Guys. Pagkat seryoso sila guys. Ilan to silang picture guys. Pagkaseryosuha guys. Oh. Mga picture mga gwapa gud ni kaayo as in. Sir Torres oh. For this day lang. And then tomorrow is the end. Back to the normal again. Happy lang. Yes. And I'm happy. Sister May guys oh. Kapag-picture guys. Puro brother. Request by Rodel nga magpa-picture ni puro brother daw. Kaya ako samputlo niya. I will be back.